محترم اسپیکر صاحب، آج میں اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور میرے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جانب سے اور حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ تلنگانہ اسمبلی و ایم ایل اے کی جانب سے آج میں یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ اس بحث میں جو ہمارے سابق پرائم منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کے انتقال کے موقع پر میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر مرحوم منموہن سنگھ صاحب سابق پرائم منسٹر نے سب سے بڑا تلنگانہ کے لیے، تلنگانہ کی عوام کے لیے، آج جو ہم یہاں تلنگانہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے، تلنگانہ کو بنانے کے لیے ایک اہم رول انہوں نے ادا کیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے 10 سال کے سنہری دور میں ہندوستان کو ڈاکٹر سنگھ took countless initiatives to transform India into economic powerhouse and to ensure the all-round development of the people, including scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and economically weaker sections. اس طرح کے کئی کام انہوں نے انجام دیا۔ پرائم منسٹر رہ کر بھی ایسے کئی کام انہوں نے انجام دیا۔ فائنانس منسٹر رہ کر بھی انہوں نے بہترین کام انجام دیا۔ جس بھی عہدے پہ فائز رہے، گورنر RBI کے رہ کر بھی انہوں نے کام کیا۔ میں اگر یہاں پہ دہرانا شروع کروں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ Among his many achievements that led to revolutionary changes in the country are enactment of Right of Information Act 2006, Right of Education Act 2009, MNREGA and National Food Security Act 2013. Dr. Singh is considered as the architect of the economic reforms of otherwise known as the liberalization, privatization and globalization as the Union Finance Minister during 91 to 96. His contribution to the country as Governor of RBI and Deputy Chairman of Planning Commission is quite insignificant. I would like to confine myself to recalling his momentous contributions for the 6 minority communities: Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Parsis. It was during his tenure that Minority Affairs Ministry was formed during 2006 January. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے 2005 میں مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن مائنورٹی MPs کا پرائم منسٹر کے پاس جب گیا اور ان سے ڈیمانڈ رکھی کہ مائنورٹی ویلفیئر منسٹری قائم کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے لیے جتنے مائنورٹیز ہیں ہندوستان کے، ان کے لیے کام اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، ڈائریکٹ اگر کوئی منسٹری رہی تو اس کے اوپر انہوں نے سنا اور سب سے پہلے انہوں نے ایکشن لیا اور ریسپونڈنگ ٹو ڈیمانڈ دا یونین گورنمنٹ constituted a new Ministry of Minority Welfare in January 2006. And I may recall that Dr. Anthony Rehema became the first minister to lead the ministry. اس وقت انہوں نے اس منسٹری کو قائم کیا۔ ایسے کئی کام انہوں نے کیا ہندوستان کی عوام کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہمارا اس وقت انہوں نے اس منسٹری کو قائم کیا۔ ایسے کئی کام انہوں نے کیا ہندوستان کی عوام کے لیے، جس کی وجہ سے آج ہمارا ہندوستان ساری دنیا میں آج ہندوستان کا نام کر کے روشن ہوا ہے، تو ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی طرف سے۔
Under Dr. Singh's stewardship, several initiatives were taken and launched. National Commission for Minority Education Institutions, NCMEI, was constituted during 2004 under an act enacted to safeguard the educational rights of the minorities enshrined in Article 31 of Constitution. To provide educational advancement of the minority children, Merit Cum Means scholarships scheme and the post-matric scholarship were launched in 2007, followed by the pre-matric scholarship in 2008 and Maulana Azad National Fellowship Scheme in 2009. Multi-sectoral development program was launched in 2008 and 2009 after identification of the minority concentrated districts in the country. The Sachar Committee, the Prime Minister's high-level committee on the socio-economic and educational status of the Muslim community, was constituted during March 2005 and is submitted a report to the November 2006. Sachar Committee made the most comprehensive analysis of the backwardness of the Muslims in social and economic and educational fields. Dr. Manmohan Singh ensured that the recommendation of Sachar Committee are implemented in letter of spirit. कायम करने के साथ साथ उन्होंने तयख्खुन दिया और तमाम को मुतमईन किया तो जो भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जो भी सच्चर कमेटी ने सबमिट किया, उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा, और उन्होंने किया. The Ranganath Commission, National Commission for Religious and Linguistic Minorities, was constituted during October 2004 to look into the issues of related and linguistic and religious minorities, and submitted a report in 2007 May. The Prime Minister's new 15-point program for the welfare of minorities was launched in 2005. The schemes for the minorities introduced during Dr. Manmohan Singh's regime, including Seeko or Kamao, skill development in 2012, Nai Manzil for the leadership development among women in 2012, and Geo Parsi scheme to check the dwindling population of the Parsis in the country in 2014. मैं अपने दिल की गहराइयों से, अपनी जमात के दिल की गहराइयों से, अपनी जमात की जानिब से मेरे सदर नखीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और हबीब मिल्लत अलाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्ररा तेलंगाना असेंबली वो MP की जानिब से मैं इनके गम में, इनके ख़ानदान के गम में अपनी दिल के गहराइयों से मैं शामिल हूँ. अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता करे और मनोहर सिंह साहब को जिन्होंने काम किया उसके लिए हमेशा सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में याद रहे. शुक्रिया. मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंस वेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात. हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है. इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी. ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ. हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद. मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें. 9959541435.